Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak bahas tentang satu perkara yang sangat penting dalam kita memahami bahasa Arab Al-Quran ya. Hari ini kita nak bahas tentang al. Al. Tuan-tuan perasan tak kita belajar kalau kalimat isim tu salah satu daripada tanda isim tu ialah ada al di pangkal kalimat kan. Baik. Kenapa kadang-kadang kalimat isim tu isim yang sama juga? Kalimat yang sama tapi kadang-kadang ada al di pangkal, kadang-kadang tak ada al. Ya. Dia secara asasnya tuan-tuan, kalau di pangkal kalimat tu ada al, di hujung dia tak bolehlah ada tanwin, tak boleh ada baris dua. Dan kadang-kadang kalimat yang sama hujung dia ada tanwin, dia confirm tak boleh ada al. Dia tak boleh bersatu antara al dengan tanwin di hujung. Contoh apa? Contoh macam ada kalimat al-kitab, kadang al-kitabu. Kadang-kadang al-kitab tak boleh bin ban tak boleh kalau pangkal dia ada al kan Jadi kadang-kadang tuan-tuan jumpa al-kitabu, kadang-kadang tuan-tuan jumpa kitabun tak ada al tapi ada baris dua Kadang-kadang al-kitabi, kadang-kadang kitabin, kadang-kadang al-kitabah, kadang-kadang kitaban. Jadi maknanya kadang-kadang ada al, kadang-kadang tak ada al. Jadi kalau tak ada al tu kadang-kadang dia ada tanwin di hujung lah, kadang-kadang tak ada. Okey, baik, tuan-tuan dengar Kenapa kadang-kadang kalimat tu guna al, kadang-kadang tak nak guna al? Kita fokus pada al Jawapannya ialah kerana kalimat-kalimat yang ada al ni, dia kalimat isim yang sama tapi dia spesifik tuan-tuan Dia spesifik, maknanya dia kalimat tu dia tertentu. Contohnya macam mana tau? Kalau dalam bahasa Inggeris kalau dalam bahasa Inggeris al ni contohnya macam the book. Jadi maknanya bila kata the book tu, maknanya kitab tu, buku tu ialah buku yang spesifik, yang tertentu, yang dimaksudkan oleh orang yang bercakap dan dimaksudkan oleh orang yang dengar Maksudnya orang yang bercakap tu memang faham lah, tapi orang yang mendengar tu dia mesti kena faham. Kalau dia tak faham, dia kena tanya apa orang yang bercakap tu lah apa yang dimaksudkan. Contohnya gini lah tuan-tuan, ni saya bagi contoh dalam bahasa Melayu Katalah tuan-tuan jumpa saya semalam, saya bagi tuan-tuan pinjam pensil saya contohnya Okey, saya bagi awak pinjam pensel saya. Jadi bila saya jumpa hari ni, saya kata, bang, bagi saya al pensel. Al pensel. Jadi maknanya yang saya maksudkan, the pencil. Maknanya pensel yang saya maksudkan ni bukan sebarang-sebarang pensel. Ataupun pen. Bang, semalam saya bagi abang pinjam pen saya. Jadi hari ni saya jumpa abang, bang, minta saya the pen. Minta saya al pen. Jadi maknanya saya masukkan pen tu spesifik tau, bukan sebarang-sebarang pen abang kena bagi saya. Jadi abang kena ingat balik apa pen yang ada kaitan antara saya dengan ustaz ni. Oh, malam saya pinjam pen ustaz. Ustaz, ni pen ustaz semalam. Itu beza kalau saya kata, bang, bagi saya pen, tak ada al kan. Jadi maknanya apa-apa pen pun abang boleh bagi saya, boleh bagi saya. Contohnya macam saya tengah-tengah mengajar, tiba-tiba saya dapat call Saya kata, tunggu sekejap saya ambil nombor telefon awak. Bang, minta saya pen. Ada al tak? Tak ada kan? Jadi maknanya pen yang saya minta tu dia tidak spesifik, dia tidak tertentu. Jadi abang boleh bagi pen biru, pen hitam, atau pinjam pen orang belakang bagi kat saya, tak apa, tak ada masalah. Sebab pen tu dia tak spesifik. Tapi bila saya kata, bang, minta saya al pen, jadi abang pun mesti kena tahu pen apa yang saya masukkan, sebab saya bukan minta sebarang pen, tapi pen itu pen yang tertentu. Pen yang contohnya gini tuan-tuan Contoh ingat kan surah Al-Baqarah di awal tu ayat nombor 2, Zalika al-kitabu, ingat tak? Zalika al-kitabu la raiba fihi kan? Zalika itulah al-kitabu. Al-kitabu ni al-kitab, al-buku, la raiba fihi, yang tiada keraguan di dalamnya. Itulah al-kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Jadi bila kata al-kitab, maknanya dia bukan semua kitab. Dia kitab tu dia spesifik tuan-tuan Kitab tu dia spesifik Jadi maknanya mesti Rasulullah kena tahu kitab apalah yang Allah maksudkan ni. Apa kitab yang Allah Ta'ala maksudkan ni Kitab Taurat ke, kitab Injil ke, kitab Zabur ke, kitab Quran ke, Rasulullah mesti kena tahu. Jadi kalau waktu tu Rasulullah dia tak faham kitab apa, Rasulullah kena tanya dengan malaikat Jibril. Ya Jibril, kitab Alkitab ni maksudnya kitab apa? Jadi tuan-tuan, Rasulullah, kita tahu kitab Alkitab tu maknanya kitab Quran kan, bukan Injil, bukan Zabur, bukan Taurat. Alkitab ni ialah Alkitab Al-Quran. La raiba fihi, yang tiada keraguan di dalamnya. Jadi tuan-tuan,
kalau kalimat itu ada al, maka dia spesifik, tuan-tuan. Jadi Rasulullah tafsirkan pada kita, Alkitab maknanya Quran. Rasulullah bukan kata Zabur, bukan kata Injil, bukan kata Taurat, dia kata Quran. Jadi sampai sekarang kita tahu itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Sebab tu tuan-tuan, ada kumpulan-kumpulan yang kononnya tak nak pakai hadis. Kita pakai Quran je, dia kata. Sebab hadis ni datang daripada Rasulullah. Rasulullah seorang manusia. Macam-macam lah alasan dia. Tak boleh, tuan-tuan. Kita tak boleh tak pakai hadis. Sebab kalau kita tak pakai hadis, macam mana kita nak tafsir kalimat-kalimat yang ada al dalam Al-Quran? Contohnya macam apa? Maliki yaumiddin, kan? Maliki maknanya raja, yaumi maknanya hari, ad-din, din raja pada hari kiamat. Kita terjemah, betul tak? Tapi kalau tuan-tuan tengok makna dia betul, itulah raja pada hari agama. Din kan makna agama, betul ke tidak? Ad-din, bukannya maliki yaumil qiyamah, tak ada. Bukan maliki yaumil qiyamah. Dia kata maliki yaumiddin, betul tak? Din makna agama, bukan makna di kiamat asalnya. Tapi di pangkal kalimat din tu, nampak tak ada al. Jadi maksud raja pada hari agama, raja pada hari kiamat. Maksud Rasulullah ialah raja pada hari agama, maksudnya ialah raja pada hari kiamat. Kalau Rasulullah kata hari agama tu maksudnya hari Jumaat lah. Kalau dia kata hari agama tu hari raya puasa lah. Tak. Tafsiran untuk maliki yaumiddin ialah raja yang memerintah pada hari agama, maksudnya pada hari kiamat. Jadi itu fungsi al di pangkal kalimat isim. Ad-din, kan? Din, ad-din. Ad-din maknanya agama, tapi dalam konteks itu ad-din maknanya hari kiamat. Jadi sebab tu tuan-tuan kita tak boleh tolak hadis. Ada kan sekarang ni mungkin tak tahu lah ada lagi tidak. Mungkin ada kumpulan lain, nama lain, tapi itulah gerakan dia. Kita jangan percaya, tuan-tuan. Jangan percaya, itu semua gerakan-gerakan yang nak menyesatkan manusia. Dia akan bermula daripada orang yang ada gerakan ni biasanya dia akan bermula daripada orang-orang yang ada masalah, orang yang ada masalah dalam segala hal lah, maksudnya. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh nak tolak hadis. Kita mesti kena pakai hadis. Sebab apa? Sebab macam mana kita nak tafsir kalimat-kalimat isim yang ada al dalam Al-Quran? Kalau kita nak tolak tafsiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, So tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, kalau kalimat itu ada al, maka kalimat itu spesifik. Spesifik mana apa? Kalimat itu tertentu. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut the lah. Dan kalimat yang ada tanwin, maknanya dia tak ada the. Maknanya apa-apa saja kalimat. Sama ada dia ada tanwin ataupun baris satu, maknanya dia tak ada the kat situ lah. Maknanya dia secara umum sajalah. Macam contoh yang saya berikan tadi tentang kalimat pen. So hari ni saya akan pilih saya nak pilih surah Al-Fatihah sekali lagi, tuan-tuan. Daripada ayat 2, Alhamdulillah. Kita dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, kita kira ayat yang pertama, kan? Ayat yang kedua ialah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Kita ambil sampai ayat yang keempat, tuan-tuan. So kita akan bahas antaranya ialah tentang al yang telah saya jelaskan sebelum ni. So kita tunggu sebentar, kita akan masuk ayat.